এগুলো হচ্ছে রেস করার জন্য। বিদেশে এই জিনিসটা খুবই নর্মাল, বাংলাদেশেও এই ট্রেডিশনটা চালু হয়েছে প্রায় অনেক দিন হয়েছে। গুলশানে পাওয়া যায়। একদিন গুলশানেরটা চালাইছিলাম, 3-4টা ল্যাপ দিছি, 5 মিনিট চালাইছি, তারা আমার কাছ থেকে 1000 টাকা চার্জ করছে। জিনিসটা খুবই গায়ে লাগছে যে এত টাকা দিয়ে কেন এগুলো করতেছে, বানানোই যায়, একটা বানাইলাম এই জন্য। এইচএসসির পর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যেখানে ঘুরতে যায় সেখানে अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन एक्सेस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश के एक यंग लड़की ने रेसिंग कार तैयार की है। अब ये रेसिंग कार देख के बहुत सारे लोग हैरान रह गए हैं कि इसने कैसे रेडी की है। ये छोटा सा लड़का है और किस तरह इसने इस कार को रेडी कर दिया है, और वो भी बहुत कम खर्चे में, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख टका 1 लाख टका में इसने ये गाड़ी तैयार की है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पहले हम रिपोर्ट देखेंगे, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आखिर इसने ये कैसे किया। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। এগুলো হচ্ছে রেস করার জন্য। বিদেশে এই জিনিসটা খুবই নর্মাল, বাংলাদেশেও এই ট্রেডিশনটা চালু হয়েছে প্রায় অনেক দিন হয়েছে। গুলশানে পাওয়া যায়। একদিন গুলশানেরটা চালাইছিলাম, 3-4টা ল্যাপ দিছি, 5 মিনিট চালাইছি, তারা আমার কাছ থেকে 1000 টাকা চার্জ করছে। জিনিসটা খুবই গায়ে লাগছে যে এত টাকা দিয়ে কেন এগুলো করতেছে, বানানোই যায়, একটা বানাইলাম এই জন্য। এইচএসসির পর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যেখানে ঘুরতে যায় সেখানে শিক্ষার্থী রিজওয়ান তিনি বানিয়েছেন একটি গো কার্ট। তিনি যেটি বলছেন যে 3 মাস কষ্ট করে তিনি গাড়িটি বানিয়েছেন, কিন্তু 10 দিন চাইলেই গাড়িটি বানানো সম্ভব। আমরা একটু জানবো যে কিভাবে তিনি গাড়িটি বানিয়েছেন। এই গো কার্টের মেইন পার্ট হচ্ছে ইঞ্জিনটা। এটা হচ্ছে 250 সিসি জেনারেটরের ইঞ্জিন, 7.5 হর্স পাওয়ার। এটার মেইন যেই পার্টটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল ক্লাচ। ইঞ্জিনটা একবার স্টার্ট হলে ঘুরতেই থাকে, কিন্তু এটা তো ঘুরতে থাকলে হবে না, দাঁড়ানো লাগবে। তো এই সেন্ট্রিফিউগাল ক্লাচটা হইতেছে আপনার ইঞ্জিনটাকে দাঁড়ায় রাখে। যখন আপনি ফোর্স দিবেন তখন এটা হচ্ছে গ্রিপ করে আপনাকে সামনে ঠেলা দিবে। মেইন পার্ট হইতেছে চাকাগুলো, যেগুলো দেশে পাওয়া যায়, কিন্তু দেশে যেগুলো কিনতে হয় 4টা চাকা দেশে 51,000 টাকা। চায়না থেকে আনাইছি আমি এক একটা প্রায় 5,000 করে, 4-5-এ 20,000, আর আনাইতে কস্টিং লাগছে 10,000। রিমগুলো পাওয়া যায় না। তারপরে এই পার্টগুলো হইতেছে আমার টোটালি লেদে যায় বানাইতে হয়েছে। এটা হচ্ছে ফ্রিঞ্জ বলে এটাকে, বেয়ারিং ফ্রিঞ্জ। এই টায়ার হইতেছে ধোলাইখাল থেকে আনছি। মাস্টার সিলিন্ডার, স্টিয়ারিং সিট, ক্লাচ, স্প্রকেট, ব্রেক শু, ব্রেক প্যাড, ব্রেক, মাস্টার সিলিন্ডার, ক্যালিপার, এগুলো সব হইতেছে চায়না থেকে আসছে। সাসপেনশন দুইটা হইতেছে এই পাশে একটা গ্যারেজ আছে, সেই গ্যারেজ থেকে নিছি। খুবই সিম্পলের মধ্যে করছি, বেশিরভাগ জিনিসই আপনার লোকালি পাওয়া যায়। প্যাডেলগুলো হইতেছে কাস্টম মেড, দরজার কবজা দিয়ে প্যাডেল বানাইছি। একটা এক্সেল হইতেছে টাউন হল থেকে কিনছি, বেয়ারিংগুলো ধোলাইখাল থেকে কিনছি। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে লেদে হয়েছে, আর বাকি কাজ তো আমার গ্যারেজে। একদিন আমার একটা ফ্রেন্ডের বলতেছিলাম একদিন হুট করে বানাবো, ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখছি যে একটা গোকার্ট চলতেছে রাস্তায়, আমি একটা বানাবো বলছিলাম। তো ওই ফ্রেন্ড বলছে মা ফাইজলামি করে বানাইস বলছে, এই জিনিসটা আমার গায়ে লাগছে। গায়ে লাগে আমি রাস্তায় নেমে বলছি যে আমি এটা বানাই ছাড়বো। এটা বানানোর কোনো বিজনেস আইডিয়া নিয়ে বা এরকম কিছু নিয়ে বানাই নেই, বানাইছি শখ করে একটা বানানো উচিত। এটা বানাইতে 3 মাসের মতো সময় লাগছে, বাট এত লাগতো না। আমি তো এটা মনে করেন একদিন কাজ করে 7 দিনে কাজ করতাম না। যদি একটা বানাইতে বলেন 10 দিনে বানিয়ে দিতে পারবো। এটা স্পিড নর্মালি আমি একবার উঠেছি 50, এরপরে আর বেশি উঠানোর সাহস হয় নাই। কন্ট্রোল করাটা একটু কঠিন, প্রফেশনাল না হলে এটা কন্ট্रोल করা। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। या छोटा सा लड़का है, लाइक अब्दुलरहमान शायद इनका नाम है, और ना लाइक इन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इन्होंने सारा कुछ बताया इन्होंने ये कैसे किया। एंड इन्होंने बोला कि लाइक इनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया नहीं था और इन्होंने बस सोचा और इसको बना डाला। तो यहाँ से आप लोग चेक करें कि बांग्लादेश में कितना टैलेंट है, बांग्लादेश के लोग कितने टैलेंटेड हैं। बस इस टैलेंट को आगे लाने की ज़रूरत है। तो बांग्लादेश लाइक हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में खुद को ग्रो कर सकता है वेरी इजीली। बांग्लादेश में एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो आई थिंक हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हम इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। इस तरह की रेसिंग कार्स रेडी करके बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकता है और बांग्लादेश इसमें मज़ीद स्किलफुल हो सकता है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है इस लड़के की मदद ली जा सकती है और उसको आगे लाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग जिनका इंटरेस्ट है उनको आगे लाया जा सकता है। सो इस तरह यार दिस समथिंग लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
कि बांग्लादेश बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। और स्पेशली यार एक बात तो मैं कहना भूल गई कि इन्होंने इतने कम खर्च के अंदर जो है इसको रेडी किया है। इन्होंने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया वो भी इन्होंने बता दिया है। मतलब कुछ इस टायर्स वगैरह इन्होंने बोला कि इन्होंने दुबई से मंगवाए हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने चाइना की यूज़ की, कुछ बांग्लादेश की ठीक है यूज़ की। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने ये गाड़ी रेडी की है। सो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, 1,00,000 टका के अंदर अंदर बेसिकली। तो आप लोग क्या कहेंगे लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।